آپ دیکھ رہے ہیں صدائے ہند اردو۔ ناظرین، صدائے ہند اردو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں امتیاز اللہ خان کاشفی۔ مدرسہ ظہیریہ نسیمہ نسواں بیل نساپور کے زیر اہتمام ہر سال کی طرح اس سال بھی مدرسے کی صدر اسماء بانو کی صدارت میں اسپورٹ ڈے منایا گیا۔ وزیر اعلیٰ حکومت کرناٹک سدھرامیا کے مشیر خاص نصیر احمد اور راج شیکھر گوڑا کو مہمان خصوصی مدعو کیا گیا۔ پروگرام کی پہلی نشست میں مدرسے کے نائب صدر مشتاق خان کی سرپرستی میں آئے مہمان خاص سابق تعلق پنچایت چیئرمین چاند پاشا، سابق گرام پنچایت چیئرمین محمد فاروق، PWD انجینئر ذبیح اللہ خان، گرام پنچایت رکن منصور علی خان کے ہاتھوں ہندوستانی پرچم لہرایا گیا۔ مدرسے کے طالبات نے ہندوستانی ترانہ پیش کیا۔ مدرسے کی صدر محترمہ اسماء بانو نے بتایا کہ اپنے خاص خرچے سے اسکول اور کالج جانے والی 250 سے زیادہ طالبات اور بڑی عمر والی خواتین کو تجربہ کار معلومات کے ذریعے مفت دینی تعلیم دی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیل نساپور کے اطراف و اکناف گاؤں سے آنے والی لڑکیوں کو آمد رفت کے لیے پورے حجاب کی پابندی کے ساتھ مفت ویان کا انتظام کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہاں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان طالبات سے کوئی فیس نہیں لی جاتی۔ دینی تعلیم اور اسلامی ماحول سے جوڑے رکھنے ہر سال عالمہ کے ذریعے جلسے منعقد کیے جاتے ہیں۔ اس موقع پر اسپورٹ ڈے میں حصہ لینے والی طالبات اور بڑی عمر والی خواتین کو انعامات سے نوازا گیا اور انہیں سرٹیفکیٹ تقسیم کی گئی۔ اس موقع پر نصیر احمد نے حکومت سے ملنے والی سہولیات کے متعلق عوام خاص مستحق لوگوں سے گزارشات پیش کی کہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ انہوں نے کہا کہ صحیح مستحقین کو ان کا حق انہیں پہنچانے نوجوانوں کی ٹیم تیار کریں۔ انہوں نے بیل نساپور کی آبادی اور تعلیم کے لیے یہاں کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے کہا کہ اپنے بچوں کو ضرور علم سے روشناس کریں۔ نصیر احمد نے والدین سے مخاطب ہو کر کہا کہ اپنے بچوں کو موبائل فون کے غلط استعمال سے محفوظ کریں۔ آج بیل نساپور میں یہ دینیاتی مدرسے کے اندر اسپورٹس ڈے منایا جا رہا ہے۔ مجھے اس کے بارے میں علم نہیں تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ کوئی اکیڈمک اسکول ہوگی جہاں پر LKG UKG سے لے کر اور چاہے وہ CBSE سلیبس ہو یا اسٹیٹ سلیبس ہو اس کا انتظام ہوگا۔ ابھی پتہ چلا کہ یہ بچے دوسرے اسکولوں میں پڑھتے ہیں اور یہاں پر صرف دینیات اور عربی وغیرہ پڑھائی جاتی ہے۔ تو میں مشتاق صاحب سے یہ بھی گزارش کر رہا تھا کہ ہمارے مولانا خالد بیگ صاحب انہوں نے ایک تحریک شروع کی ہے خاص کر تعلیمی میدان میں۔ شروعات ان کی ٹمکور سے ہوئی تھی۔ آج اللہ کا فضل و کرم ہے کہ صرف ہندوستان کے اندر ہی نہیں باہر بھی ان کے اسکولز وغیرہ ان کا سلیبس چل رہا ہے۔ تقریباً 65,000 بچے ان کے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں۔ تو میں مشتاق صاحب سے گزارش کروں گا کہ ان سے کانٹیکٹ کریں، ان سے بات کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے بہترین بلڈنگ بنائی ہے آپ نے، اتنا بڑا گراؤنڈ ہے آپ کے پاس، تو یہاں پر بھی بڑے اعلیٰ پیمانے میں اسکول کھول سکتی ہے اور یہاں کے آس پاس کے رہنے والوں کو بہت بڑی سہولت ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو
एडिशनल क्लास रूम्स बनने के लिए भी और हुकूमत से भी आपको जो कुछ हो सकता है वो भी दिलवाने की कोशिश की जाएगी। बड़ी खुशी इस बात से होती है कि ये सिर्फ बच्चों का, लड़कियों का मदरसा है। तकरीबन 250 लड़कियां यहाँ पर पढ़ रही हैं। तो मैं समझता हूं कि ये 250 खानदानों को आप तालीम दे रहे हैं। ये बच्चियां जो हैं बड़ जवान होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह उनकी शादियां होंगी तो वो एक एक खानदान को बसाने की कोशिश होगी और उसमें यहाँ से अगर दीनी तालीमात हासिल करने के बाद, दुनियावी तालीमात हासिल करने के बाद एक ऐसे अच्छे शहरी बनेंगे और उनके जरिए से इतना अच्छा एक खानदान का संवारने का काम आप लोगों ने, वो जिम्मेदारी आपने ले रखी है। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप लोगों को अल्लाह ताला इसका असर दे, अजर दे और ऐसे ही आप जैसे लोग हर जिले में, हर स्टेट में आप जैसे लोग ऐसा इनिशिएटिव्स लेने से कौम को एक बेहतर रहबरी होगी और उसके वजह से हमारे बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम से आरास्ता करने का एक मौका मिलेगा। 20 लाख रुपया बहुत बड़ा रकम होता है। 20 लाख रुपए स्कॉलरशिप देती है या उससे ज्यादा पैसे की जरूरत है तो KMDC में आप 10 लाख का लोन भी ले सकते हो। और कोई मुस्तहक नौजवान है और उसको मतलब यतीम है, उसको देखने वाला नहीं है, वो पढ़ा लिखा है, तो उसके हुकूमत की तरफ से उसको मतलब गाड़ी, चाहे वो पिकअप वैन हो, चाहे वो टैक्सी हो, चाहे वो ऑटो रिक्शा हो, उस तरीके से देने के भी मतलब हमारे पास प्रोग्राम्स हैं। उसके साथ साथ अगर कोई छोटा मोटा बिजनेस करना चाहता है तो उसके लिए सीड मनी, वर्किंग कैपिटल या मतलब उसके लिए भी 5 लाख रुपए देने का इंतजाम है। तो ये सब जब आपके पास एक डेटा अवेलेबल है कि भाई हमने पूरा गांव का सर्वे किया है, सर्वे के अंदर ये निकल कर आया है कि बहुत मुस्तहक आदमी, कोई 10 आदमी है, 20 आदमी है, 25 आदमी है, इन लोगों की मदद होना चाहिए, उनको कोई ना कोई तरीके से शुरुआत करनी चाहिए। किसी को पिकअप वैन की दिलवाने की जरूरत है, किसी को टैक्सी दिलवाने की जरूरत है, या किसी को बाहर पढ़ाने की जरूरत है, किसी को स्कॉलरशिप की जरूरत है। ये सब जब आपके पास डेटा होगा तो उन लोगों को डेटे के हिसाब से खिदमत करने का आपको एक रास्ता मिलेगा। तो इसलिए मैं आप लोगों से फिर भी गुजारिश करता हूँ, जल्द से जल्द एक टीम बनाइए नौजवानों की। वो नौजवान घर घर जाकर एक डेटा कलेक्ट करें और वो डेटे के हिसाब से उन सही मुस्तहक लोगों तक पहुंचने का एक। अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए, आपके जो MLA साहब हैं शरद बच्चेगौड़ा साहब, कियोनिक्स के चेयरमैन है। कियोनिक्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर स्टार्टअप्स मतलब नई सनतकारी शुरू करने वालों को मदद करती है। कियोनिक्स के जरिए से आप लोग बहुत सारा फायदा उठा सकते हैं। तो जब आपके पास ये सब माहौल मौजूद है, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, उसकी सही तरीके से अगर आप सरपरस्ती करेंगे तो उसका सही फायदा मिलेगा। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि इसके बारे में आप सोच कर ख्याल करें और मैं आप लोगों का मशकूर हूं कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर, नहीं मालूम, मुझे याद नहीं है कब आया था मैं, जितना याद है जब जाफर शरीफ साहब का पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ था तो कोई तकरीबन 30 साल पहले मैं यहाँ पर आया होऊंगा। उसके बाद मुझे मालूम नहीं है कब मैं यहाँ पर आया था। बड़ी देख कर खुशी होती है कि बड़ा तब्दीली हुई है यहाँ पर। बहुत बच्चे, हर घर में बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों की तालीम दी जा रही है। तालीम से ही मतलब एक खानदान संवरता है। तालीम देना, अगर आपको 3 वक्त के खाने से अगर 2 वक्त का खाना भी पड़ा तो 2 वक्त का खाइए और तालीम को, बच्चों को तालीम देने की कोशिश कीजिए। आजकल का माहौल आप लोग देख रहे हैं, जिस तरीके से मोबाइल फोन के अंदर जितना मोबाइल फोन लोगों को सहूलत करता है उतना ही लोगों को बर्बाद भी करता है अगर वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया। तो मैं खासकर यहाँ पर मेरी बहनें बैठी हुई हैं, आप लोगों से मैं एक गुजारिश करता हूँ कि आपके बच्चों के ऊपर नजर रखें, वो कहीं ना कहीं मोबाइल का गलत इस्तेमाल ना करें।
और मोबाइल के गलत इस्तेमाल से उनके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है, खराब असर पड़ता है। उससे बचने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों को सही ज़हनियत दे और सही माहौल के अंदर, दीनी माहौल के अंदर रहने के लिए अल्लाह ताला कबूल करे। ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಮದ್ರಸಾ ಝಹೀರಿಯಾ ನಸೀಮಾ ನಿಸ್ವಾನ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ಮುಸ್ತಾಕ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿಯಾದಂತಹ ಅಸ್ಮಾ ಬಾನು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೋರಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಮದ್ರಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇವರು ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾನಿನ ಸೌಲಭ್ಯ, ಆಟೋ ಸೌಲಭ್ಯ ಮುಂತಾದವುಗಳಿವೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮದ್ರಸದಲ್ಲಿ 5 ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮದ್ರಸದ ವ್ಯಾನು ಮತ್ತು ಆಟೋವು ಬೈಲನರಸಾಪುರ, ಇಂದಿರಾನಗರ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಮೇಡೂರು, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ, ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಸತ್ತಗೇರನಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಮದ್ರಸಾ ಝಹೀರಿಯಾ ನಸೀಮಾ ನಿಸ್ವಾನ್ಗೆ ಓದಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸಹ ಈ ಮದ್ರಸದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಹಣವಿಲ್ಲದೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಶಾರೀರಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕ್ರೀಡೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮದ್ರಸದ ಶ್ರೀಯುತ ಮುಸ್ತಾಕ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿಯಾದಂತಹ ಅಸ್ಮಾ ಬಾನು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ನಾನು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಮದ್ರಸದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮದ್ರಸದಲ್ಲಿ 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮದ್ರಸದ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು विद्याभ्यास। नाज़रीन इकराम, हिंदुस्तान की आज़ादी के अलमबरदार असल में मदरसे ही हैं। मदरसे ही थे जहाँ से हिंदुस्तान की आज़ादी का परचम लहराया गया और आज़ादी के लिए लड़ते रहे। आखिर लाखों जानों की कुर्बानी पेश करके इस मुल्क को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया और अपने खून की लकीरों से हिंदुस्तान की तारीख लिखी। लेकिन बदले में चंद बातिल ताकतों ने मदरसों को दहशतगर्दी से जोड़ दिया। नाज़रीन, मुल्क के सियासतदानों और सामाजिक कारकुनों को चाहिए कि मदरसों को पढ़ें, जानने की कोशिश करें। यहाँ कुरान पढ़ाया जाता है, आलिम बनाया जाता है, पक्का सच्चा हिंदुस्तानी बनाया जाता है। इसी ज़मीन पर अल्लाह के लिए सजदा करना सिखाया जाता है। सदाए हिंद उर्दू, मैं हूँ इम्तियाजुल्लाह खान काशफी। ಸರ್, ಏನಿವತ್ತು ಮದ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಮೊದಲನೇ ಸತಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂತೂ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮದ್ರಸ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 250 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೂ ಸಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನೋಡಿ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸು ಸಹ ಶುರು ಮಾಡಿ ನೀವು. ಅದು ಈ ಒಂದು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ 250 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು 250 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಿರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಜನ ಬೇರೆ ಕಡೆಯೂ ಇಂಥ ಜನ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು, ಇಂಥ ಮದ್ರಸೆಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ.